السلام عليكم. أهلا وسهلا بالنسبة لكم جميعا بالنسبة لدراسة هذه الدالة هذه التي بدأتها أو بدأت دراستها في فيديوهات سابقة. يمكنكم التعرف عليها أو مشاهدتها على قناتي على الفيسبوك أسفي ماتhématiques écrite en majuscule. Alors, je vais continuer la résolution de cet exercice ou bien l'étude de cette fonction que j'ai déjà commencé dans des vidéos précédentes. Pour connaître l'adresse Facebook ou YouTube, c'est l'adresse SFI mathématiques, comme ça se prononce, écrite en majuscule. Alors, nous sommes maintenant à la quatrième étape et à la quatrième question petit a, le calcul des dérivés de la fonction f, de cette fonction. Alors, vous voyez bien كنلاحظوا أن هذا f الدالة f معرفة بتعبيرين، التعبير الأول على المجال زائد المجال صفر مفتوح زائد لا نهاية، والتعبير الثاني على المجال ناقص لا نهاية صفر مفتوح. إذا بسهولة أو ببساطة غادي نحسب لا ديريفي أو الاشتقاق ديال كل تعبير. إذا غنبدا بالتعبير الأول هذا ونحسب ليه الاشتقاق ديالو. إذا اف بريم لإكس تساوي اف بريم لإكس تساوي، غادي نعوض اف بالتعبير ديالها وغادي نكتب هنايا واحد البريم كو جي اوبليي باردون. alors j'ai oublié un prime ici. donc هذا التعبير هذا فهو عبارة عن فرق دالتين. إذا اشتقاق فرق دالتين هو فرق اشتقاقي الدالتين هذو خصائص معروفة في الدرس أو في الدروس. إذا 2 جذر مربع إكس لكل اشتقاق، هذا الاثنان كيبقى لأنه هذا الثابت، وكنشتقو جذر مربع إكس اللي كتعطيني 1 على 2 جذر مربع إكس ناقص هو هذا وهنا عندي جداء دالتين، الأولى هي إكس والثانية هي لوغ إكس. دونك اف فوا جي بريم هي اف بريم جي بلس اف جي بريم، يعني الاشتقاق ديال إكس هو واحد في اللوغ إكس هي لوغ إكس زائد اف جي بريم، اف هي إكس والاشتقاق ديال لوغ ديال إكس هي 1 على إكس. إذا هنا غادي نبسط، نختزل باثنان غيصبح عندي 1 على جذر مربع إكس ناقص لوغ نيبيريان دو إكس، يعني أزيل المعقوفتين قواعد إزالة الأقواس، وهنا إكس على إكس هي 1. إذا غتعطيني ناقص 1. Je vais résoudre, je vais maintenant réduire au même dénominateur. Donc j'obtiens 1 moins racine carrée de x fois log népérien de x moins racine carrée de x, le tout sur racine carrée de x. Donc l'addition elle est commutative، يعني الجمع تبادلي. إذا هذا التعبير هذا يمكن لي تكتب 1 ناقص جذر مربع إكس ناقص إكس جذر مربع إكس الكل على جذر مربع إكس، وهذا هو المطلوب لكل إكس أكبر قطعا من صفر بطبيعة الحال. ندوزو إلى اشتقاق التعبير الثاني. Nous allons passer maintenant à dériver la deuxième expression de f. Donc f' de x, je remplace par l'expression donnée moins 1 demi x carré plus x facteur de 1 moins exponentielle moins x, le tout dérivé. Donc c'est une somme ici. La dérivée d'une somme est égale à la somme des dérivées. اشتقاق مجموعين هو مجموع الاشتقاقين. إذا هنا moins 1 demi fois 2x. هاد moins 1 demi c'est une constante. La dérivée de 2x, de x carré c'est 2x, donc je simplifie par le 2, il me reste moins x, plus
Alors ici, j'ai un produit de deux fonctions. La première, c'est x. La deuxième, c'est la parenthèse, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins x. Donc ça donne f'g, اشتقاق, la dérivée de x c'est 1, donc 1 fois 1 moins exponentielle x. Alors le 1, il est là. Ça donne 1 moins exponentielle moins x, plus f x g', la parenthèse prime. La dérivée de 1 égale à 0, la dérivée d'une constante quelconque égale à 0, moins exponentielle moins x, c'est dérivée, sa dérivée c'est moins exponentielle moins x. Avec le moins ici, ça donne plus. Donc j'obtiens, en supprimant les parenthèses ou bien les crochets, j'obtiens moins x plus 1 moins exponentielle moins x plus x exponentielle moins x. Regardez le bleu. Alors je prends ce terme et ce terme. Je factorise par x, donc j'obtiens x facteur de exponentielle x moins 1. Et regardez le rouge. Alors je factorise par moins 1, donc j'obtiens entre parenthèses, moins entre parenthèses, exponentielle x moins 1. Une deuxième fois, j'ai un facteur commun. Regardez le bleu et le vert, le rouge que j'ai souligné en vert. Donc ceci, c'est un facteur commun. Donc je le mets en facteur. Le voilà. Exponentielle moins x moins 1. Facteur de x moins 1 entre parenthèses. La multiplication elle est commutative. الضرب تبادلي. إذا غتعطيني f' de x égale à x moins 1. Facteur de exponentielle moins x moins 1. Et ceci, quel que soit x inférieur strictement à 0. Donc ceci, j'ai ce qu'on a demandé. Maintenant, je passe à la question petit b. Nous avons dit étudier le signe de f' sur l'intervalle 0 ouvert 1 fermé. ادرس إشارة f' على المجال 0 1. 0 مفتوح 1 مغلق. إذا لاحظوا معايا بالنسبة إن وحدة إن تعبير غادي نشتغل به هذا ولا الآخر. إذا هذا راه بالنسبة للأعداد السالبة قطعا. إذا هنا ما عنديش حق نستعمل هذه. علاش؟ لأن المجال 0 1 كاين هنا هذا المجال. إذا غنستعمل هذا التعبير ديال الاشتقاق ديال اف بريم. إذا لاحظوا معايا أن اف بريم على شكل كسر، على شكل كسر، عنده مقام وعنده بسط. المقام راه موجب قطعا، موجب قطعا. إذا إشارة اف بريم غتكون هي إشارة البسط، le numérateur. Alors, donc je continue. Le signe de f' est celui du numérateur que je vais noter n de x. n de x ولا نسميه g de x ولا نسميه h de x كيف ما بغيت. Alors, le numérateur c'était 1 moins racine carrée de x moins racine carrée de x fois log népérien de x. Alors, je vais maintenant écrire le numérateur de cette façon. Je vais factoriser par moins racine carrée de x. Ces deux termes, celui-là, ces deux. Le 1 je le laisse, donc je factorise par moins racine carrée de x, ça donne comme facteur, facteur de 1 plus log népérien de x. Alors maintenant je commence à étudier le signe. Puisque nous avons dit étudier sur 0, 1, donc x compris entre 0 et 1 implique racine carrée de x y compris entre 0 et 1 aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que la fonction racine carrée, son graphe, le graphe de la fonction racine carrée de x, si celui-là il fait comme ça. Pourquoi؟ علاش؟ لأن راه هو الدالة العكسية ديال إكس كاري. إكس كاري عاملة هكذا، يعني صعيب عليا رسم باليد هكذا. هذا هو لو غراف دو إكس كاري، وهذا لو غراف دو راسين كاري دو إكس. Regardez, il est croissante. Le graphe de la fonction racine carrée de x, c'est un graphe
كرواسون. هذاك الشيء علاش الانتقال من نمسح هادشي بعدا. الانتقال من هنا لهنا، يعني الدالة ملي كتكون تزايدية كتحافظ على الترتيب ديال الأعداد. إذا نلاحظوا هنا هاد الأعداد راهم مرتبين، إذا الترتيب ملي كنمر للصور كيبقى هو جذر إكس هنا، وجذر صفر هي صفر، وجذر مربع واحد هي واحد. وكنعرفوا أن دالة اللوغاريتم ها هو لو غراف ديالها، راه ضروري قلت لكم هادشي خصو يكون معروف لأن هادو مفاهيم مهمة جدا. Le graphe de la fonction logarithme ne fait rien, il est comme ça, alors il passe par 1. هنايا 0. alors بالنسبة ل x محصورة بين 0 و 1، يعني هنا هادو اللوغاريتم راه تحت من محور الأفاصيل، ها هو كاين هنا، يعني سالب. اللوغاريتم سالب أو منعدم. علاش؟ لأن اللوغ ديال 1 يساوي 0. إذا هنا الانتقال من هاد الكتبة de cette écriture à celle-là, c'est que la fonction logarithme elle est sur l'intervalle 0,1, son graphe il est en dessous de l'axe des abscisses. إذا غادي نمسح هادشي هذا، j'efface. Donc je continue. Cela implique هنايا صفر صغر من غاسين كاري دو إكس، دونك غاسين كاري دو إكس كبر من صفر، غنضرب في ناقص واحد. المتفاوتة غادي تعكس، جذر مربع إكس كبر من صفر، إذا ناقص جذر مربع إكس غيولي أصغر من صفر. هادو خصائص ديال الترتيب معروفين منذ سنوات الإعداد. إذا هنا غادي نزيد واحد، j'ajoute 1 au premier membre. Et au deuxième membre, si nous avons une inégalité, on peut ajouter ou retrancher le même nombre des deux membres de cette inégalité. إذا كانت عندنا واحد المتفاوتة يمكن لي نضيف للطرفين ديالها نفس العدد أو يمكن لي نطرحو. إذا غنحصل على واحد زائد لوغ نيبيريان دو إكس أصغر أو يساوي واحد. إذا هنا لاحظوا معايا ناقص جذر مربع إكس عدد سالب، وهنا عندي واحد المتفاوتة. إذا هذا تا هو راه مقرر الإعدادي. إلا كانت عندي واحد المتفاوتة وضربت الطرفين ديالها في عدد سالب، إذا الرمز ديال المتفاوتة الرمز كيتعكس هذا الرمز هذا غيتعكس. إذا غنضرب الطرف الأول في ناقص جذر مربع إكس غتعطيني ناقص جذر مربع إكس في واحد زائد لوغ نيبيريان دو إكس، وغنعكس لو سونس ديال لينيغاليتي، غنعكس المتفاوتة أو الرمز ديال المتفاوتة. واحد في ناقص جذر مربع إكس هو ناقص جذر مربع إكس. هذا يستلزم سوسي امبليك غنضيف واحد هنا هاد الطرف، غنضيف واحد للطرف هنا، ونضيف واحد للطرف الثاني هنا، يعني كما أشرت سابقا. إذا واحد هو بالخضر هو بالخضر. إذا اش ولا عندي؟ واحد ناقص جذر مربع إكس عامل على واحد زائد لوغ نيبيريان دو إكس أكبر أو يساوي. عندما أضيف أو أطرح نفس العدد من طرفين متفاوتة، المتفاوتة كتبقى بنفس الرمز. هذا الشيء لقد درسته في سنوات الإعداد. إذا غيصبح عندي واحد ناقص جذر مربع إكس عامل على واحد زائد لوغ نيبيريان دو إكس أكبر أو يساوي واحد ناقص جذر مربع إكس. هذا الرمز ثاني من جبته من هنا، جذر مربع إكس صغر من واحد، إذا واحد ناقص جذر مربع إكس موجب. إذا واحد ناقص جذر مربع إكس سوبيريور ويغال أزيرو. وهذا شنو هذا راه ان دو إكس، يعني هذاك البسط ديال الدالة اف بريم. إذا pour tout x appartenant à 0,1 le numérateur de la fonction f prime de x ها هو، ولقيناه موجب. إذا خاصية معروفة، إلا كانت f بريم موجبة إذا f فهي تزايدية، يعني croissante sur l'intervalle اللي عندنا هو هذا 0 1. غادي نمر إلى السؤال الآخر، وهو
يليك هذا بين أن اف تناقصية على المجال واحد مغلق زائد لا نهاية. إذا غنبدا من هنا، إذا كان إكس أكبر أو يساوي واحد يعني إكس ينتمي إلى المجال واحد زائد لا نهاية. بما أن دالة الجذر قلت أنها دالة تزايدية، إذا غندير الجذر هنا والجذر هنا، غتولي جذر مربع إكس والترتيب غيبقى هو محتفظ به. إذا جذر مربع واحد هي واحد، وإلا كان إكس أكبر من واحد اللوغاريتم، شوفوا معايا لا فونكسيون لوغاريتم كي دايرة، ها هي كدوز من واحد وكتمشي كرواسونت هكذا. إذا ها واحد هنا، إلا كانت إكس أكبر من واحد هادو أو يساوي واحد، إذا لو غراف دو لا فونكسيون لوغاريتم راه موجب. إذا لوغاريتم نيبيريان دو إكس est supérieur ou égal à 0. Et cela implique racine carrée de x est supérieur ou égal à 1. J'ajoute 1 dans les deux membres ici. Donc j'obtiens 1 plus log népérien de x. L'inégalité garde toujours le signe. Supérieur ou égal à 0 plus 1, c'est 1. Regardez bien maintenant, je vais faire le produit de ceci avec celui-là. Racine carrée de x, voir 1 supérieur à 1. Donc, et 1 supérieur à 0. Donc, les deux sont positifs, sont supérieurs à 0. 1 plus logarithme népérien de x est supérieur ou égal à 1. Et 1 supérieur ou égal à 0. Donc, les deux ici sont positifs. وهذه خاصية كذلك من خصائص الترتيب في الإعداد. إذا كانوا عندنا عددان موجبان مرتبين في واحد الترتيب، وعندنا عددين آخرين موجبين وعندهم نفس الترتيب بنفس الرمز، يمكن لي نضرب الطرف الأول للمتفاوتة في الأول والثاني في الثاني، وأحصل على جذر مربع إكس عامل على واحد زائد لوغ نيبيريان دو إكس أكبر، نفس المتفاوتة كتبقى أو يساوي واحد في واحد هو واحد. هاد الخاصية هادي راه يمكن لينا كنعبرو عليها بواحد الطريقة، كنقولو الضرب منسجم مع علاقة أكبر أو يساوي بالنسبة للأعداد الموجبة. Compatibilité, on dit en français, la multiplication dans R plus est compatible avec la relation d'ordre. Cela implique نضرب في ناقص واحد، هنايا هادي عندي متفاوتة، ها هي غنضرب طرفيها في عدد سالب، الرمز ديال المتفاوتة غادي تعكس، غيولي أصغر، هنا كان أكبر غيولي أصغر. إذا ناقص ها هي ضربت في ناقص واحد ها هي، وهنا ضربت في ناقص واحد ها هي. سولا امبليك واحد، غنضيف واحد هنا ونضيفو للطرف الثاني، غنضيف واحد هنا ونضيف واحد هنا. إذا اش غيولي عندي واحد ناقص جذر مربع إكس فاكتور دو 1 بلس لوغاريتم نيبيريان دو إكس إي موان 1 ملي غنضيف ليها 1 غتعطيني 0. إذا اش برهنت؟ برهنت أن ان دو إكس لو نيميراتور دو لا فونكسيون اف بريم est négatif dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc notre fonction f بما أنها سالبة، بما أن مشتقتها سالبة، sa dérivée est négative, donc f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Ceci finit cette partie. إلى اللقاء في الجزء المقبل. Rendez-vous dans la quatrième, dans la, ceci c'est la quatrième, donc dans la cinquième partie. إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.